Hello mga kabebes! For today's video gali mga kabebes, istianda gali kami na kuruan. Triste di amon December ara mga kabebes. Kaya muri di mio hermano marido. So para kuruan niya kami mga kabebes. Pil na pil al Christmas ara di ila mga kabebes. So miro sedes bien baligay di ila mga decoration. Oh. Pero kami triste, taan na kami na muerto. Gali mga kabebe, sir, kaya kami liga na kasa, ala na di ila lugar, nakalabasa kuruan. Ala gali aliba el muerto mga kabebe. So yaliga gali kami ang kinakalabasa mga kabebe. Thanks God, kay safe lang di amon biyahe. May mas gali yung man video con el muerto mga kabebes. Baka ay lebanta. Huy, numansina. So mira ustedes, ya liga palang aliya hugaya derecho con el mga sobrino o sobrina. Tan arte pa na camera. Di mio marido gali salitan video. Abli ko nele man video gali en bonamente. So fast forward gali kita mga kabebes. Gali anda gali kami sa kakarga. Ala ko nal disyo hermana na lumbang. Kay para usa sila ala mga kabebes arriba. So gali mga kabebes. Talibaya kami el karga subi pa arriba mga kabebes. Gali el lugar di ila. Mira ustedes onde kami tapasa. Bien bale gay di la lugar aki mga kabebes. Bien bale el mga view. Chine tamin gali sila ki mga kabebes resort. Ni palanggat yu anda ala bisita mga kabebes. Kay bisi pagat kami aki. Chine dia mga kabebes. Di bagay chukon ustedes pasya ala na dila resort. So gali mga kabebes. El dila afuera resort. Oh mira ustedes. Ay pasyagat kita dia. So ya pasagali kami anay mga kabebes komelomi. Kay do kun ambre mangat kami todo mga kabebes. In fairness, bin sabroso gali gay dila lom ni mga kabebes. Shoutout gali onde kami ya pasa komi. So gali mga kabebes. Takya gali kami tamin adentro. Ya bulbia kami na diamon kasa. Gali el camino pa adentro. Ya pwede agat entral bicho mga kabebes. Ya siyagat sila kalsada pa adentro. Moving forward gali kita mga kabebes. Gali aman dayo kanila sa kabutong. Kumiani kita mga kabebes butong antes de volver. Volver pa kami mga kabebes. Kasi tiyan pa kami onde anda. Pero bira lang kami uli mga kabebes. So tabolbya gali kami mga kabebes. Abangan ustedes di mio next video. So thank you for watching.